भारत पाक युद्ध की पृष्ठभूमि में एक गंभीर खुलासा सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के काकद्वीप से तृणमूल कांग्रेस के विधायक मोंटूराम पाकीरा ने दावा किया है कि महज 10,000 रुपए देकर अवैध रूप से वोटर कार्ड बनवाए जा रहे हैं। बता दें कि इस दावे ने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में हलचल मचा दी है। विधायक के अनुसार इस घोटाले में प्रशासनिक अधिकारियों का एक वर्ग भी संलिप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि काकद्वीप के एसडीओ और बीडीओ कार्यालय के कुछ कर्मचारी पैसे लेकर अवैध तरीके से वोटर कार्ड बना रहे हैं। इस संबंध में पाकीरा ने अपने वक्तव्य रखे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार विधायक मोंटूराम पाकीरा ने करीब 6,000 मतदाताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिनकी नागरिकता पर सवाल उठाए गए हैं। शिकायत के आधार पर एक सर्वे शुरू किया गया। आपको बता दें कि सर्वेक्षण के दौरान काकद्वीप के रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद और प्रतापदित्य नगर ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कई मतदाताओं ने स्वीकार किया कि उन्होंने नाम दर्ज करवाने के लिए पैसे दिए हैं। इनमें से अधिकांश लोग मूल रूप से बांग्लादेश से आए प्रवासी बताए जा रहे हैं और उनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज हैं, लेकिन कई अभी भी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। इस बारे में एक स्थानीय नागरिक सुजन सरकार ने जानकारी देते हुए अपनी बातों को रखा। इसके अलावा एक अन्य महिला जो खुद को बांग्लादेशी बताती है, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा। आपको बता दें कि इस मामले ने राज्य की राजनीति व्यवस्था और चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। কতজন আপনার পরিবারে আছেন? 4 জন। কে কে? আমার স্বামী, ছেলে, মেয়ে, আমি। কি করে আপনার স্বামী? নদীতে টলার বাই। তা আপনারা ভোটার কার্ড হচ্ছে না কেন? আমার বাবা মা এই দেশেও না, তার জন্য হচ্ছে না। বাবা মা বাংলাদেশে, তার জন্য হচ্ছে না। আর এই তো আরো অনেকেরই তো হয়েছে, তারাও তো এসছে আপনারা দেখতে। তারা করেছে, টাকা পয়সা দিয়ে করেছে, এই দেশে আইছে, তারা অতদিন আইছে টাকা পয়সা দিয়ে করেছে, তাইতে হচ্ছে। আমরা টাকা পয়সা দিয়ে করতে পারিনি, তাইতে হয়নি। টাকা দিয়ে হচ্ছে এগুলো? হ্যাঁ, টাকা দিয়ে হচ্ছে। টাকা দিয়ে ছাড়া কি দিয়ে হচ্ছে এগুলো? কোনো রকম যাচাই করা হচ্ছে না। আমরা কতবার জমা দিয়েছি, কতবার কিছু করেছি, আমরা কোনোবার পাইনি। কি বলছে? বলে তোমাদের মা বাবার নেই, তোমরা কোথাও এই দেশেও না, তো তোমাদের কি করে হবে? সরকারি সুযোগ সুবিধা পান? পায় শুধু রেশনের ওই 3 কেজি করে চাল পাই, তাছাড়া কিচ্ছু হয়নি। লক্ষ্মীর হয়েছিল না কিছু, মানে এখানে কয়েকবার জমা দিয়েছি, যার দেওয়ার পরে কিছু হয়নি। তো আপনার দেরি হলো কেন? দেরি হলো এখন এখানে স্যার কি এইখানে দেরি হলো, এইখানে অনেকবার জমা দিয়েছি, হয়নি। এই করতে করতে কত কিছু করতে করতে তারপরে কিছু পয়সা করে দিয়ে করতে হয়েছে। টাকা পয়সা দিয়েছিল? অল্প কিছু দিয়েছি। কত টাকা দিয়েছিল? ওই 10,000 টাকা মতো দিয়েছিল। কাকে দিলেন টাকাটা? টাকাটা ওই পার্টির লোকে দিয়েছিল। কোন পার্টির লোক? কিন্তু তারা কখনো ভোট তুলবার জন্য এত আগ্রহী ছিলেন না। কিছু দালাল চক্র আর কাকদ্বীপ এসডিও অফিস এবং বিডিও অফিসের কিছু সরকারি কর্মচারী আমলা, তার সঙ্গে নামখানা বিডিও অফিসে বা যারা নামখানা ব্লকে এই নির্বাচনের কাজটা করেন, তারা এই অনিয়ম এবং এই চক্রের মধ্যে জড়িয়ে আছে, যুক্ত আছে। তাদেরকেই প্রশাসন বার করুক, সেটা তাদের কাজটা আমাদের নয়। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।